अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जी, मैं आ चुकी हूँ नई किस्त लेकर, और ये किस्त जो है उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगे। खैर, अच्छी लगे बुरी लगे जैसी भी लगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। आई नो काफ़ी दिन हो चुके हैं, एपिसोड नहीं आ सकी। ये एपिसोड जो है वो इतवार को आनी थी, बट कल भी नहीं मैं दे सकी। और आज जो है वो एक नेक्स्ट एपिसोड देनी चाहिए थी मुझे, लाइक 2 एपिसोड्स, बट आई विल ट्राई। मैं वादा नहीं करती कि इंशाल्लाह अगर मुझे वक्त मिला और मैं लिख सकी तो मैं कल भी एपिसोड, एक छोटी सी एपिसोड, दो दो कुछ सीन, यू नो थोड़ा बहुत लिख के मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी। मैं श्योर नहीं हूँ ना, मैं आपसे वादा करती हूँ। अब मैंने कल दी तो फिर परसों वाली भी आ जानी है कि भैया अब हमें जाहिर सी बात है परसों की तो एपिसोड फिर होगी ना टाइम पे, तो वो तो आनी ही आनी है। बाकी थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए है, बट आई विल मैनेज। मैं कोशिश करूँगी कि आप तक जो है वो जितनी एपिसोड मिस हो चुकी हैं वो लिख कर दे सकूँ। बट आप सबको भी पता है कि कि इस तरह के मेरे जो, जिसे कहते हैं ना, दिलासे हैं, उन पे मैं पूरा काम भी उतरती हूँ। बट खैर, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हो सकता है हमें भी वक्त मिल जाए तो हम भी लिख लें और हम भी आप तक पहुंचा दें इंशाअल्लाह ताला। ओके, तो मेरे ख्याल से अब हमें मज़ीद वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए और हम अपनी एपिसोड की तरफ चलते हैं। हर सितम बेमिसाल किस्त नंबर 42। अफरीदी विला और इसके मकीनों से मीलों दूर, समंदरों पार, आज सुबह मामूल से कदरे हटकर थी। कैलगरी के रहने वालों ने सूरज की शक्ल जाने कितने ही दिनों के बाद देखी थी। हर सू सफ़ेद बर्फ के ढेरों पर सुनहरी धूप की छुप ही निराली थी। सड़क किनारे लगे दरख्तों की शाखों पर मौजूद बर्फ अब कतरा कतरा पिघलने लगी थी, जबकि बस स्टेशन पर खड़े मसरूफ लोग आज भी वैसे ही थे, रूखे, बेनियाज और मौसम की तरह खुश्क। ऐसे में कैलगरी डाउनटाउन के इस हटनुमा कैफे की मसरूफियत भी कुछ ज्यादा ही थी। मरकजी दीवार पर दी कॉफी बीन्स सूरज की किरणों में नहाया मजीद पुरकशिश लग रहा था, और अगर ग्लास डोर के अंदर झांके तो वहां चकोर मेजों के पीछे बनी इसराइल कौम की वो किस्म थी जिनके नकोश और रंग पठानों से बहुत मिलते थे। नीली, सब्ज, सुरमई आंखें, सुनहरी बालों, कोरे रंग और तीखे नकोश वाले, आपस में बातें करते हुए, चुपचाप खामोशी से खोली लैपटॉप स्क्रीन पर काम करते हुए, नाश्ते काफी से लुत्फानंदोज होते हुए। काफी से ज्यादा लोग तो काउंटर के सामने ही खड़े अजलत भरे अंदाज में कॉफी और सैंडविचेस से लुत्फानंदोज होते नजर आ रहे थे। कॉफी बीन्स की मखसूस खुशबू पूरी फिजा में घुली थी। अभी कुछ देर पहले ही एक जोड़ा ग्लास बॉल के साथ मौजूद खाली मेज पर जाकर बैठा तो वहां मौजूद वेटर फौरन ही पूरी मुस्तैदी से उनकी जानिब लपका था। स्याह पैंट शर्ट पर ब्राउन कॉफी रंग एप्रन पहने, हाथ में डिजिटल नोटबुक थामे वो ऑर्डर लिखता नजर आ रहा था। स्याह सिल्की बाल माथे पर बिखरे थे, ज़हीन पुरकशिश स्याह मुस्कुराती आंखें कभी सामने बैठे कपल पर जा टिकती तो कभी नोटबुक की स्क्रीन पर। ऑर्डर नोट करने के बाद वो मुड़ा तो नजरें एक बार फिर से हफ्की लिए नीली छोटी छोटी आंखों से जा टकराईं। मेहमान ने प्यार से हाथ लाया, मगर सोफिया ने कहकर नजरें फेर ली थी। दोनों बाजू सीने पर बांधे खुले सुनहरे बालों वाले और फूले फूले सुर्ख गालों वाली सोफिया काफी ऑफ मूड के साथ चेयर पर बैठी हुई थी। सिल्वर रंग की फ्रॉक जिस पर सफेद पर्लनुमा मोतियों की बेल्ट थी, सफेद टाइट्स के साथ स्याह चमकते बालिक पंप्स पहने वो शदीद गुस्से में लग रही थी। उसे ये एशियाई नकूश वाला हैंडसम सा मेहमान एक आंख नहीं भाया, जो कि उसकी प्यारी और नाजुक सी माँ के साथ जरूरत से ज्यादा ही नजर आ रहा था। चूंकि पीक आवर्स थे, यही वजह थी कि काम जरूरत से ज्यादा था और नतीजतन वो सख्त इग्नोर हो रही थी, और मूड भी इसीलिए खफा सा था। नीली आंखें सामने से ग्लास डोर धकेल कर अंदर आती इंडियन लड़की सुनीता पर उठी तो ना सिर्फ उनमें चमक धार आई थी, बल्कि फौरन से चहकर हाथ हिलाकर हेलो भी कर दिया था। सोफिया सुनीता आंटी तो सोफिया की फेवरेट थी। काउंटर के पीछे खड़े मेहमान ये मंजर देखकर
गहरी सांस भरी थी। काउंटर के पीछे खड़े मेहमान ने ये मंजर देखकर गहरी सांस भरी थी। जाने क्यों ये छोटी सी लड़की सिर्फ उससे ही इतनी खफा थी। उसे यहाँ काम करते आज तीसरा दिन था और इसकी मौजूदगी में वो आज दूसरी बार आई थी और दोनों ही बार इसे मुंह तक नहीं लगाया था। कल भी जब वो इस कैफे की ऑनर से यहाँ की मशीनों के बारे में पूछ रहा था, वो उसे घूरी ही जा रही थी। तुम्हें बहुत सब्र कर तुम्हें बहुत सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा संजीदा लड़की। कुछ देर के बाद सुनीता की आवाज़ उसे अपने पास सुनाई दी तो वो चौंक कर उसकी जाने में तवज्जो हुआ था। रहमान के हाथ जो नोटबुक पर लिखे ऑर्डर को तैयार करने के चक्करों में तेज तेज चल रहे थे, सुनीता की आवाज़ पर थमे थे। स्याह आंखों में ढेरों इस्तेजाब लिए उसने खामोशी से इस लड़की को देखा था। आज रहमान का यहाँ तीसरा दिन था। इन 3 दिनों में वो सारे काम किसी न किसी हद तक सीख ही चुका था और इसमें ज्यादातर हाथ इस कैफे की मैनेजर सुनीता और यहाँ की ऑनर मिस अना का था। सुनीता 25-26 साल की एक साउथ इंडियन लड़की थी। रंग कदरे सांवला था लेकिन बेहद पुरकशिश। अना की फेवरेट थी क्योंकि बिला शुबा वो एक मेहनती और ईमानदार लड़की थी। इस वक्त भी वो स्याह स्वेटशर्ट और स्याही टाइट्स में मलबूस, आंखों में ढेरों शरारत लिए रहमान से गोया हुई थी। एक्सक्यूज मी। चौड़े माथे पर बल पड़े थे। भला कहाँ मंजूर था किसी का यूं उसके पर्सनल्स में घुसना। जवाबन वो बिना उसके रोब में आए खुश दिली से मुस्कुराई थी। आई नो आप मिस अना में इंटरेस्टेड हैं। कॉफी के मग ट्रे में से जाते वो कंधे उचकाती सादगी से गोया हुई थी। और आपको ऐसा क्यों लगता है मिस सुनीता? आपकी आंखें आपकी आंखें राज रखना नहीं जानती। कम से कम इस अना के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। कंधे चकाते वो ट्रे हाथ में थामे आगे बढ़ गए तो रहमान वहीद बंगिश अचंभे से उसकी पुश्त पर बिखरे लंबे बालों की पोनी टेल पर मरकूज कर गया। फिर खटके की आवाज पर वो अपनी आंखें उस जानिब मरकूज कर गया था जहां उसे वो नजर आई थी। स्टोरेज रूम से निकलती हुई, माथे पर बेपनाह बल डाले और पुरसोच नीली आंखें हाथ में मौजूद नोटबुक पर मरकूज किए। शायद वो कोई हिसाब किताब में लगी थी। मेहमान बंगिश की आंखों में उस एक लड़की को देख हमेशा की तरह नरमियां घुल गई थी। अब भी वैसा ही हुआ था। इन आंखों में मौजूद स्याह गेंद इस पर से हटने से इनकारी थे। इस लड़की की मौजूदगी में वो हर चीज भूल जाता था। हर चीज स्लो मोशन में चलती थी या फिर नहीं, शायद सब कुछ रुक जाता था। सुनीता सच कहती थी। रहमान वहीद बंगिश की ज़हीन आंखें इस एक मामले में काफी नालायक वाकया हुई थी। वो इस वक्त ऑफ वाइट गर्म शर्ट ट्राउजर में मलबूस थी। लिबास और हुलिया मगरबी होने के बावजूद भी बापर्दा और बावकार सा था। भूरे बाल लूज बन में मुकीद थे। वो यकटक साकत खड़ा था। मोम मोम दफतन वो जो अपने ही ध्यान में चलती जा रही थी रुकने पर मजबूर हुई थी जब टांगों से सोफिया लिपट गई थी, जिसका सांस चंद कदम भागने पर ही फूल सा गया था। अनाज चौंक कर उसकी जानिब मतवज्जो हुई थी। पुरसोच नजरों में ढेरों प्यार सा उमड़ आया था। होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखरी थी। वो झुकी और इसके कद के बराबर पंजों के बल बैठ गई थी। वो उसे कुछ कह रही थी, प्यार से माथे पर आते सुनहरी बाल पीछे करते हुए, आंखों में ढेर सारी फिक्र समेटे वो शायद इसे तेज ना भागने की ताकीद कर रही थी। फासला ज्यादा ना होने की वजह से रहमान बाखूबी इनके तासुरात नोट कर रहा था। मैं ठीक हूँ मॉम, डोंट वरी। मासूम कदरे बारीक आवाज में सोफिया जवाबन बोली तो रहमान चौंक चौंक गया था। क्या इस छोटी सी गुड़िया के साथ कोई मसला था? खालिद अंकल ने तो नहीं बताया। मिस्टर वहीद, काफी ठंडी हो रही है। इसे मुंह उठाए खुद को तकते पाकर अना ने काउंटर पर धरे ऑर्डर की जानिब तवज्जो दिलाई तो वो सारी सोचें झटकते होश में आया था। माजरत करता ट्रे थामे वो इन दोनों माँ बेटी के करीब से गुजर गया। कदरे फासले पर खड़ी सुनीता की मुस्कुराहट एक बार फिर से गहरी हुई थी। आह, बहुत बुरा फंस गया है बेचारा। अब वो खाली ट्रे हाथों में थामे इन माँ बेटी की जानिब आई थी जब उसके कानों में सोफिया की आवाज पड़ी थी, मॉम आई डोंट लाइक हिम।
बच्ची का एक्सेंट अमेरिकन तर्ज का था। वो 3 साल की भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद पटर पटर बोलती थी। डोंट वरी सोफी, तुम्हारी माँ को भी वो पसंद नहीं। सुनीता का एक्सेंट ब्रिटिश था। अना ने घूर कर अपनी दोस्त प्लस मैनेजर को देखा था। ओ रियली मॉम? सोफिया को खुशी भरी हैरत हुई थी, लेकिन यकीन नहीं आया था शायद, इसीलिए माँ से यकीनदानी चाहिए थी। लीव दिस टॉपिक हनी, आप मुझे ये बताओ क्या खाओगी। अना को यूं इस गैर शख्स का जिक्र कुछ पसंद नहीं आया था। यही वजह थी कि उसने सोफिया की तवज्जो इस बात से हटाई तो जवाबन सोफिया जल्द ही बहल भी गई थी। इसके बाद अना ने पहले सोफिया को इसकी पसंद के स्नैक्स दिए और खुद वो अब सुनीता के पास खड़ी कॉफ़ी की मिकदार और दीगर इंग्रेडिएंट्स का जायज़ा लेने लगी कि तभी सुनीता ने बोलना शुरू किया। अना ट्रस्ट मी, वो आपको पसंद करता है। सुनीता की वही तकरार थी। पिछले कुछ दिनों से वो यूं ही अना का दिमाग खराब कर रही थी। अना पहले चौंकी, फिर गहरी सांस भरी। अना, बात करने में आखिर हर्ज ही क्या है? कब तक यूं ही जिंदगी गुजारोगी? सुनीता बहुत सोच सोच कर बोल रही थी। वो दिल से खुश होती अगर उसकी दोस्त जिंदगी में आगे बढ़ने का सोच लेती। अब की बार अना ने उसे सख्त नजरों से घूरा था। लोगों का रश अब आहिस्ता आहिस्ता छटने लगा था और काम भी इस वक्त कुछ घंटे पहले जैसा नहीं था। यही वजह थी सुनीता को बात करने और अना को बात सुनने का मौका मिल गया। एशियाई नकोश वाला संजीदा सा लड़का जाने कहाँ गुम हुआ था, शायद वॉशरूम चला गया था। अब टेबल्स पर इक्का दुक्का लोग ही बाकी थे जो कि ग्लास वॉल के करीब मौजूद मेज़ों पर थे। सोफिया भी ऐसे ही एक मेज़ पर बैठी थी जहां सूरज की सुनहरी किरणें ग्लास वॉल से छन छन कर अंदर आ रही थी और काउंटर के पीछे वो दोनों खड़ी काउंटर की सफाई के साथ आम से अंदाज में बात करती नजर आ रही थी। तुम चुप करने का क्या लोगी? अना ने तंग आकर रुख मोड़कर उससे दबे दबे लहजे में पूछा था। वो तुम्हें पसंद कर। शट अप सुनीता, तुम अच्छे से जानती हो मेरी जिंदगी में सोफिया के अलावा किसी की भी कोई जगह नहीं निकलती, और एशिया का मर्द बिल्कुल ही नामुमकिन। अना की बात पर उनके करीब आते मेहमान के कदम थमे थे। वो वॉशरूम से वापस आ रहा था, जो कि कैफे की पिछली तरफ कदरे अलग सा था। इस आवाज पर वो मस्जिद दीवार की ओट में हो गया। सब एक से नहीं होते हैं ना, मैं भी तो इंडिया से हूँ, वहाँ भी तो हर तरह के लोग हैं। इंडिया ही क्या, यहाँ कनाडा को भी देख लो, यहाँ भी हर तरह के लोग हैं, अच्छे बुरे, ज़्यादा अच्छे ज़्यादा बुरे। तुम यूँ सिर्फ इलाके की बिना पर तो ये फैसला ना करो कि कौन कितना अच्छा और कितना बुरा है, जबकि तुम खुद भी तो पाकिस्तानी हो और तुम मुसलमान भी हो। सुनीता की अपनी असल से मोहब्बत फौरन ही जाग उठी थी। वैसे भी इसका दिल कह रहा था कि वो उससे आंखों वाला ना सिर्फ बेहद हैंडसम था, बल्कि अपनी तहजीब और रख रखाव से काफ़ी सुलझा हुआ ही लगा था। ओ प्लीज़ सुनीता, नॉट अगेन। तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे इन मर्दों की तंग सोच और एक्सरे करती नज़रें किस कदर नापसंद हैं। बज़ाहिर इस्लाम का प्रचार करने वाले ये अंदर किस कदर जजमेंटल और साइको किस्म के लोग होते हैं। तुम नहीं जानती इनके दोगलेपन को, जो कि बज़ाहिर तो बहुत अच्छे बनते हैं मगर अंदर से उतनी ही गंदी सोच के मालिक होते हैं। अना के लहजे में तलखी और गुस्सा धर आया था। शदीद नापसंदीदगी उमड़ आई थी। अच्छा रिलैक्स। सुनीता बोलते बोलते रुकी थी, और वो ही क्या, अना खुद भी चौंक कर उसकी जानिब में तवज्जो हुई थी जहां से ये बारीक आवाज आई थी। वो दोनों चंद कदम लेती आगे हुई तो अब मंजर वाजे था। बैड मैनर्स, वेरी बैड मैनर्स। बज़ाहिर ये कुछ अल्फाज थे, मगर पैमान वहीद बंगिश जिंदगी में शायद पहली दफ़ा शदीद तरीन शर्मिंदा हुआ था। ये छोटी सी लड़की हाथ में सैंडविच थामे जाने कब इसके सर पर आ खड़ी हुई थी। नहीं, मैं वो कौन कह सकता था कि ये आदमी अपने सामने अपने हरीफ को टिकने नहीं देता था, कि जिसकी तकारीर और बोलने का हर हर अंदाज सहर अंगेज होता था, कि कोई चूं चरा नहीं कर पाता था। मगर यहाँ वो बुरा फंसा था। सुनीता और अना की नज़र भी इस पर उठ चुकी थी। सुनीता की नज़र में गहरा तासुफ था, जबकि अना की नज़रें बेतासुर थी, जैसे जानती हूँ, जैसे जता रही हो मेरी राय एशिया के मर्दों के बारे में बिल्कुल दुरुस्त थी।
दीवार के आगे वो दोनों खड़ी थी, जबकि पीछे छोटी सी सिल्वर और स्याह फ्रॉक में मलबूस फुलझड़ी, जो जितनी प्यारी और चमकीली बाहर से थी, अंदर से उतनी ही शोला तबीयत थी। इसकी इज्जत का कबाड़ा तो वो कर चुकी थी। फरमान ने आगे बढ़कर अना को कोई सफाई पेश करनी चाहिए थी, मगर वो बिना कुछ कहे सुने मंजर से हट गई। साथ खड़ी इस लड़के पर नजरें उठी तो वो भी कंधे उचका कर रह गई थी, जैसे कह रही हो तुमने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। वो दोनों गई तो फहमान वापस इस फलझड़ी की जानिब बढ़ा था, जहाँ वो अब भी मजे से खड़ी थी। अब फहमान जाने कैसे उसे बहलाने फुसलाने वाला था, मगर एक बात तो तय थी कि अना के दिल में फहमान वहीद बंगिश को लेकर बदगुमानी और चालबाजी की गिरह बन चुकी थी। वापिस पाकिस्तान की सरजमीन पर आए तो वादी कलाम पर उतरने वाली आज की सुबह भी मामूल की तरह थी। आसमान पर स्याह बरसने को तैयार शुदा बादल हर सू छाए हुए थे और सूरज चुपचाप इनके पीछे दुबकने पर मजबूर था। बाहर पोर्च की पथरीली और भीगी रविश पर गाड़ियां के तार की सूरत आगे पीछे पार्क थी, जिसका मतलब था कि सब मर्द हजरात भी अभी तक घर ही थे। ऐसे में भीगी अनेक्सी की दूसरी मंजिल पर बने आमिल अफरीदी के कमरे के अंदर भी सुबह उतर चुकी थी। कल रात रूम में वक्त पर ना आने की वजह आयला ने कदर चौंक कर उसे देखा था। वो इस वक्त गहरे सब्ज रंग के गर्म सूट में मलबूस थी। वो अभी अभी शावर लेकर निकली थी। यही वजह थी कि गीले लंबे भूरे बाल अभी तक उसके आगे पीछे बिखरे हुए थे। उसे आमिल से इस बात की थी क्या किसी भी तरह की बात की तवक्को नहीं थी। वलीमे के अगले दिन से हुई बहस के बाद इनके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। कल रात भी वो जानकर रूम में लेट आई थी। वो आमिल के मुंह लगना ही नहीं चाहती थी। अपनी इज्जत पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकती थी और इस शख्स की इज्जत करने पर उसका दिल आमादा नहीं था, इसलिए वो इससे दूर ही ठीक थी। अब भी आमिल की बात पर बिना कोई रद्द अमल दिए वो हेयर ड्रायर का स्विच प्लग में लगाती अपने बाल सुखाने लगी। पूरे रूम में शू शू का शोर मच गया था। आमिल अफरीदी ने नहायत जब्त से आयला की हरकत देखी थी। वो ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। स्याह टोपी में मलबूस वो हमेशा की तरह बेहद हैंडसम लग रहा था। भला कहाँ मंजूर था उसका यूं इग्नोर किया जाना। वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा, स्विच प्लग से खींच कर उतारा तो जहाँ पूरे रूम की फिजा एकदम खामोश हुई थी, वहीं आयला के हाथ भी साकित हुए थे। क्या मसला है तुम्हारे साथ? इसने तिनक कर काफी बदतमीजी से पूछा तो आमिल अफरीदी के तो मानो सर पर लगे तलवों पर भुजी थी। सारा लिहाज गया तेल लेने। एक ही जिस्म में वो उस तक पहुंचा और बाजू थामे वो एक झटके में इसका रुख अपनी जाने मोड़ गया था। क्या बकवास की है मैंने? आमिल का इशारा कुछ देर पहले किए गए सवाल की जानिब था। इसमें नया क्या है? वो तो तुम करते ही रहते हो। वो भी बिना लिहाज किया कुताए हुए लहजे में बोली थी। आयला डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। आमिल अफरीदी चबा चबा कर गोया हुआ था। चेहरा उसका सुर्ख पड़ रहा था। ये लड़की उसका बीपी बढ़ाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। कल रात रूम में देर से आने की वजह उसने फिर से चबा चबा कर अपना सवाल दोहराया। मेरा नहीं दिल किया रूम में आने का तो नहीं आई। इसमें इतना चीखने की जरूरत नहीं है। आमिर की मजबूत गिरफ्त अपनी कोहनी से हटाते वो भूरी आंखें सब्ज आंखों में गाढ़े बोली थी। तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, मुझे मजबूर मत करो खुद के साथ सख्ती से पेश आने के लिए, क्योंकि अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो तुम जानती हो सारे कसबल निकाल दूंगा तुम्हारे। उसका ये नडर बेखौफ अंदाज आमिर को गुस्सा नहीं दिला रहा था। ये आयला के लहजे की बदतमीजी थी जिसकी बिना पर आमिर का दिमाग घूमने लगा था। वो औरत साथ पर बेजा रोक टोक करने वाला मर्द नहीं था, ना ही तंग ज़हन था। हाँ, मगर आयला के मामले में वो अक्सर ही खुद को जब्त के इम्तिहानात में गिरा पाता था। क्या करोगे तुम? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या ही कर लोगे? आमिर की गिरफ्त अपने बाजू पर ढीली महसूस करते उसने एक झटके से अपना बाजू आज़ाद करवाया था। मैं जो करूँगा इस पर तुम्हें औरत कार्ड खेलने का मौका भी नहीं मिलेगा आयला बीबी। ये जो तुम बात बात पर अपनी इज्जत नफ्स की भीख मांगने की गर्ज से खाली प्याला लिए हर जगह पहुंच जाती हो ना, माजरत के साथ, मगर इससे भी तुम हाथ धो बैठोगी। सिर्फ आंखों में तमस्खराना तासुर उभरे थे, होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। जवाबन आयला का चेहरा यकलख्त ही सुर्ख पड़ा था। ये जो बार बार अपनी मजलूमियत का रोना रोने बैठ जाती हो ना,
قسم خدا کی، پھر میں تمہیں اصل وجوہات دوں گا کہ تم پر واقعی ہی ترس کھایا جائے۔ عامل افریدی شاید کچھ زیادہ ہی اس کے ڈراموں سے تنگ آ گیا تھا۔ تم شٹ اپ اور ذرا میری بات کان کھول کر سنو۔ آئلہ نے کچھ کہنا چاہا مگر عامل افریدی اسے کلائی سے تھامے ایک ہی جھٹکے میں اپنے قریب کرتا اسے خاموش کروا گیا۔ تمہارا نکاح تمہارے ماں باپ نے زبردستی مجھ سے کروایا، مان لیا۔ غلط کیا انہوں نے۔ تم نے اس دن مجھ سے پوچھا تھا کہ تب میرا مذہب کہاں تھا، تو آئلہ بی اصولاً تو یہ سوال تم اپنے ان ماں باپ سے پوچھو، لیکن اب چونکہ تم نے یہ مجھ سے پوچھا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے تمہارے کسی بھی رشتہ دار کے پاؤں نہیں پکڑے تھے اور نہ ہی میں تمہارے لیے اتنا مرا جا رہا تھا۔ میں نے صاف کہا تھا کہ خاندان کی کسی بھی لڑکی سے کروا دے میری شادی۔ عامر کھنکارا تھا، اس کی اب واقعی بس ہو چلی تھی آئلہ کے بلا وجہ کے ڈراموں سے۔ عامر کی بات پر آئلہ کا چہرہ مارے غصے سے سرخ پڑا تھا، آنکھوں میں چبھن در آئی تھی۔ نکاح سے پہلے تم کیا تھی؟ تم پر جو ظلم ہوئے تھے وہ تمہارا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ جہاں تک بات ہے میرے نکاح میں آ کر میرا تم پر حق جتانے کی، تو وہ رکا تھا۔ آئلہ کو سر سے لے کر پیر تک گھورا بھی تھا۔ دایاں ہاتھ خود بہت گلے میں موجود وائٹ گولڈ کے لاکٹ کی چین پر آ ٹھہرا تھا۔ اس کی سرد انگلیوں کا لمس اپنے گردن پر محسوس کرتی آئلہ خود بھی سرد پڑنے لگی تھی۔ تو بات یہ ہے آئلہ بی بی، جس طرح میں تم پر حق رکھتا ہوں تم بھی مجھ پر حق رکھتی ہو۔ عامر نے طریقے سے تمہید باندھی تھی۔ دوسری جانب آئلہ کو جیسے سمجھ نہیں آئی تھی عامر کی اس ادھوری بات کیا مطلب ہے تمہارے اس بات کا؟ ماتھے پر چھوٹے چھوٹے بل ڈالے نہ سمجھی سے اسے گھورنے لگی تھی۔ مطلب یہ کہ تم بہت اچھے سے جانتی ہو کہ اس رات تمہارے انداز میں خود سپردگی تھی، میں نے کوئی تم سے زور زبردستی نہیں کی تھی، ان فیکٹ تمہاری پوری رضا کے ساتھ ہی ہوا تھا جو بھی ہوا تھا۔ تو کیا اس بیس پر میں نے گیلا کیا کہ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ چہرے پر آتے قدرے نم بالوں کو وہ اس کے کان کے پیچھے اڑستے گویا ہوا تھا۔ انداز کافی روفرانہ تھا۔ آئلہ شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ زبردستی ہوئی ہے؟ عامر کہاں رکا تھا، سبز آنکھیں ناک میں دھمکتی سنہری نت پر جا ٹھہری تھی۔ آئلہ کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنے کا نہیں۔ اچھا، تو ان باتوں سے تمہیں کیا لگتا ہے مجھے شرمندگی کے علاوہ بھی کچھ اور محسوس ہو سکتا ہے؟ وہ بھی آئلہ تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس رات کے سحر سے باہر نکل آئی۔ شرمندگی کے علاوہ باقی سب کچھ محسوس ہونا چاہیے۔ بائیں آنکھ کا کونا دباتے وہ بے شرمی سے بولا تھا۔ سبزی مائل آنکھیں اب اس کے ہونٹوں پر ٹھہری تو عامر کے گلے میں گلٹی ابھر کر نمودار ہوئی تھی۔ اور عامر افریدی جیسا بھی ایک ہی تھا اس دنیا میں۔ اپنی خواہشات کو اس نے روکنا سیکھا کہاں تھا؟ ویسے بھی دل نے ایک جائز خواہش کی تھی آخر۔ وہ جھکا اور سرخ پڑتی آئلہ کے ہونٹوں پر جھک آیا۔ آئلہ کے تو وہم و گمان میں بھی یہ سب نہیں تھا۔ وہ اس کے کندھوں پر پشت پر لگاتار مکے مار رہی تھی، مگر بھول رہی تھی کہ مقابل کھڑا یہ شخص صرف اپنی سنتا اور کرتا تھا۔ کچھ لمحے تو روم میں معنی خیز خاموشی کے ساتھ بھاری سانسوں کی دھن سنائی دیتی رہی۔ اس کے بعد عامر پیچھے ہٹا تو آئلہ گہرے گہرے سانس اندر کھینچنے لگی۔ عامر کو پیچھے دھکا دیا۔ اس وقت وہ خفا سے مگر پیاری لگ رہی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آئندہ تم وقت پر روم میں نہ صرف واپس آؤ گی بلکہ وہ جو الماری میں لباس ہے وہ بھی پہن کر دکھاؤ گی اپنے شوہر کو، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ لہجے میں شرارت تھی مگر حقارت یا غصہ نہیں تھا۔ الماری کی جانب انگلی سے اشارہ کرتا وہ لیپ ٹاپ بیگ اٹھائے روم سے نکلتا چلا گیا، جبکہ آئلہ نے ایک آگ برساتی نگاہ عامر کی پشت پر اور پھر الماری کے آخری کونے پر گاڑ دی تھی۔ ان بیہودہ ملبوسات کا تو وہ اور اچھے سے بندوبست کرے گی۔ عامر افریدی اب زیادہ اوور ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ وہ تو سمجھی تھی اس میں کچھ غیرت ہوگی جو وہ اتنی باتیں سننے پر اس کے قریب بھی نہیں آئے گا، مگر یہاں تو وہ بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اب اگر واپس لان میں آئے تو فریدی ولا کے مرکزی دروازے کے پار ناشتے کی تیاریاں عروج پر تھی۔ لان کی جانب کھلتی کچن کی کھڑکی سے کچن میں ہوتے کھٹ پٹ اور باتوں کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔
اندر مین ہال میں صوفے پر اپنی محسوس جگہ پر سرمینہ خاتون بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ پاس ہی سلمان افریدی اور سلمان افریدی بیٹھے تھے، جو کہ یقیناً ان سے گاؤں کی زمینوں کے معاملات ڈسکس کر رہے تھے۔ ینگ جنریشن ابھی تک نیچے نہیں آئی تھی۔ دوسری منزل پر بنے قطار میں بنے دروازے ابھی تک مقفل تھے۔ ایسے ہی ارتضیٰ افریدی کے روم کے بند دروازے پار کا منظر کچھ اس طرح تھا۔ نیم روشن روم میں گزری شب وصل کی فسوں خیزی ابھی بھی ایک رقم تھی۔ گلاب اور ونیلا کی خوشبو ہر سو تھی۔ سرخ اور سفید نازک پاؤں لحاف سے باہر جھانک رہے تھے، جن کے گلے میں نازک سی سنہری پائل بھی بخوبی دیکھی جا سکتی تھی۔ ارتضیٰ افریدی اٹھ چکا تھا اور بازو کی کوہنی پر چہرہ ٹکائے اپنی ماں بیوی کا معصومیت بھرا چہرہ فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ جانے کب اور کیسے وہ اس کے لیے اتنی اہم ہو گئی تھی۔ سیاہ گھنی پلکیں رخساروں پر سایہ فگن تھی۔ رخساروں پر قدرتی گلال بکھرا ہوا تھا۔ باریک گلابی لب نیم بات ہے۔ ارتضیٰ افریدی ساری عمر اس ایک چہرے کو دیکھتے گزار سکتا تھا۔ وہ معصوم تھی، بے حد معصوم۔ اس دنیا کی تو اسے لگتی ہی نہیں تھی۔ اس کی نظریں پہلے اس پر کیوں نہ ٹھہری تھی۔ جانے کس احساس کے تخت وہ کسمسائی تھی۔ مندی مندی آنکھیں کھلی تو ہر چیز گہری دھند میں لپٹی نظر آئی تھی۔ روم کی چھت سفید تھی، مگر روم میں بکھری نیم روشنی میں وہ جانے زرد تھی یا نیلی وہ سمجھ نہ سکی۔ آنکھوں کو مسلتے پھر سے کھولا تو منظر اب بھی صاف نہیں تھا، ہاں مگر ذرا سا غور کرنے پر کچھ تو نظر آنے ہی لگا تھا۔ لیکن ہود پر جھکے ارتضیٰ افریدی کا چہرہ دیکھنے کے بعد دماغ کے کھڑکیوں پر جیسے گزری رات کی بے باک منظر اور گستاخ سرگوشیاں ابھرنے لگی تھی، تو اس کا چہرہ بھی پل میں سرخ پڑا تھا۔ پلکیں خود بخود جھک گئی تھی۔ ارتضیٰ افریدی نے اس کی جھکی ہوئی پلکوں پر مسکراہٹ دبائے پھونک ماری تو اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ پھر ارتضیٰ افریدی کو ایک بار پھر سے خود کو گھورتے پا کر وہ نظریں جھکا گئی۔ اف زاریہ، اف، تم مجھے پاگل کر کے ہی دم لوگی۔ اس کی ان معصوم حرکتوں پر ایک بار پھر سے ارتضیٰ بہکنے لگا تھا۔ سیدھا لیٹا اور زاریہ کو اپنے قریب کھینچ گیا۔ کچھ اس طرح کہ اب زاریہ ارتضیٰ افریدی کے مضبوط کندھوں پر سر رکھے ہوئے تھی، جبکہ اس کی مدھم تیز ہوتی سانسوں کا پرتپش احساس وہ اپنی گردن پر محسوس کرتا بہکنے ہی لگا تھا۔ ایک ہاتھ اس کی انگلیوں میں پھنسائے، دوسرا ہاتھ لگاتار اس کے بالوں کے ساتھ الجھائے ہوئے وہ چت لیٹا روم کی چھت کو گھور رہا تھا۔ ارتضیٰ، اس کا ہاتھ کا گستاخ لمس اپنی کمر پر محسوس کرتی زاریہ نے التجائی انداز میں اسے پکارا تھا۔ وہ پھر سے رات والے موڈ میں آ رہا تھا اور زاریہ میں اب مزید اس شخص کو جھیلنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ ویسے بھی اسے یوں نہیں جانا تھا۔ فوراً خیال آیا تو اس نے وال کلاک کی جانب نظریں دوڑائی تھیں، جبکہ روم مکمل طور پر روشن نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صحیح وقت جاننے سے وہ قاصر ہی رہی۔ کہو سویٹ ہارٹ۔ ہوش تو تب آئی جب ارتضیٰ افریدی اسے بیڈ پر منتقل کرتا ایک بار پھر سے اس پر جھک آیا تھا۔ مکمل طور پر اب وہ زاریہ کی جانب متوجہ تھا، جس کی لمبی پلکوں نے پھر سے اس کا امتحان لینا چاہا تھا، مگر اس بار وہ رکا نہیں تھا۔ اور وہ بھلا کیوں کر رکتا، کیوں کر اپنی دل کی خواہش دباتا؟ مگر برا ہوا جو چھوٹا سا نازک ہاتھ اس کے ہونٹوں پر آ ٹھہرا تھا۔ ارتضیٰ افریدی کی سرمستی فوراً سے اڑی تھی۔ یہ کیا تھا؟ ارتضیٰ افریدی نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازا تھا، جبکہ چھوٹا سا نازک ہاتھ اب ارتضیٰ افریدی کی پرحدت گرفت میں آ گیا تھا۔ جبکہ اس کے گھورنے پر زاریہ بنا نظریں ملائے مدھم نرم آواز میں منمنائی تھی، مجھے یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ یہ بس اس کے انداز ہی تھے جن پر وہ بری طرح فدا ہو جاتا تھا۔ اب بھی اس کی معصوم شکل دیکھ کر ارتضیٰ کا خراب موڈ صحیح ہونے لگا تھا۔ کیا چھٹی نہیں ہو سکتی؟ ارتضیٰ نے بھی منت بھرے لہجے میں پوچھا تو جواباً وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ کیوں؟ انکار کی ہی امید تھی اسے دوسری طرف سے، مگر برا بہرحال پھر بھی لگا تھا۔ تبھی ماتھے پر بل ڈالے اس نے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا تھا۔ چھٹی نہیں کر سکتی، سادہ سا جواب اتنی ہی سادگی سے بھی آیا تھا۔ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں۔
ارتضیٰ افریدی نے دوستانہ انداز میں ہاتھ آگے کو کرتے اپنا من پسند کام کیا تھا، یعنی کہ ایک ڈیل جس میں دونوں کا ہی فائدہ ہو۔ زاریہ نے سے آنکھوں میں ڈھیروں سوال لیے پوچھا تھا، میں تمہیں چپ چاپ یوں نہیں جانے دوں گا۔ تھینک یو۔ ارتضیٰ اپنی بات کہتا چپ ہوا تھا کہ زاریہ کی آواز فوراً سے پہلے نکل لی تھی۔ لیکن بدلے میں تم مجھے بھی فیورز دو گی۔ اس کے جلد بازی پر اب ارتضیٰ نے حقیقتاً اسے گھورا تھا۔ لو بھلا، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ وہ اس کی قربت کے لیے، اس کے قریب رہنے کے لیے مرا جا رہا تھا، لیکن محترمہ تو اسے جان چھڑوانے کے چکروں میں تھی۔ میں کیا فیور دے سکتی ہوں؟ زاہدہ نے سوچ سوچ کر سوال کیا تھا۔ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، تم بس اگر یوں نہیں جانا چاہتی ہو تو بس ڈیل ڈن کرو۔ ارتضیٰ افریدی کی بات پر اس نے بنا سوچے سمجھے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اوکے چلو پھر۔ وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس پر سے ہٹا تو زاریہ نے اٹکا ہوا سانس بحال کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ زاریہ سکون کی دوسری سانس لیتے، ارتضیٰ افریدی اسے اپنے کندھے پر ڈال چکا تھا۔ یا اللہ! زاریہ کی چیخ نکلی تھی۔ وہ اس وقت صرف اور صرف ارتضیٰ افریدی کے کل رات والے آف وائٹ جرسی نما سویٹر میں تھی جو کہ زاریہ کے گھٹنوں تک آتا تھا۔ ارتضیٰ مجھے نیچے اتارے خدارا! اس نے احتجاج کرتے ٹانگیں بازو چلانے شروع کر دیے تھے، مگر مقابل تو اپنے ارادے سے 1 انچ نہیں ہلا تھا۔ مسکراہٹ دبائے وہ اسے ہنوز ایسے ہی قابو کیے واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ واش روم کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پورے روم کی شرمائی شرمائی فضا میں ارتضیٰ افریدی کے یہ چند الفاظ ہی بس کھلے تھے، فیورز مائی انوسنٹ وائف، فیورز۔ اس کے ساتھ ہی واش روم کا دروازہ بند ہوا۔ پیچھے روم کی خاموش نیم روشنی میں ڈوبی فضا اور دیواریں شاور کا پانی گرنے کی آواز سن کر مسکراہٹ لبوں میں دبا گئی، کیونکہ جو روپ کل رات اس کمرے کے مالک کا وہ دیکھ چکی تھی، خدا کی پناہ۔ لیکن خیر، اب آگے جو نظارے دیکھنے کو ملنے والے تھے، اس سے بھی خدا کی ہی پناہ۔